Maluk sira radio televisão RTV Unital nevi harai larang no iharai liur maka haunya domin bot bete bosir hoto hahu ohin loron sanolo resin rua ia bulan marso ia tinan rehu rua nolo resin neen hamutu ko hau Zubin Sidu Santos ita hahu ho programa discussão científicos ho título nebe ho diferenças kuliah especial liu kono ba empoderamento feto liu husi produção boneca atau no dar potencial econômico criativo e ila tauru dele Timor-Leste maluk sira itu hotu hatine katak economicamente idene importante teves ba itene rodoben Timor-Leste hanesan criativos sai hanesan setor importante ba jovem sira liu ba pesquisadores sira atau socializa que dissemina informações sira nia pesquisa científica sira para tu motivo tu jovem sira o insato contribui para desenvolvimento econômico e harai do bem Timor-Leste tama setor ne usa criatividade cultura no habilidade comunidade nian atu cria valor econômico e a Timor-Leste liu e ila atauro e a potência bot para desenvolvimento econômico criativa liu si produto local no artesanato tradicional nune ite piritus ho senhora Valentina Tutu Pauk nebe especial liu e a área de mestrado ciência sociologia no Darmosefi departamento atual e a parte currículo acadêmica unitalnian maluk stira atau tem informação claro vai te acompanha ho feto potência nebe kuliah especial liu konoba e a parte empoderamento fetonian liu ligação ba criatividade econômica nian maluk sira mai tamutuk ho senhora Valentina Tutenia por favor bem-vindo mai iha RTVU bem-vindo Pak Juvencio obrigado senhora Diak lah Diak espera kata senhora Diak betul dia karena senhora itini título ne pas teves interessante teves bele motiva jovem sira lilu ba feto sira todo tem kata feto mos bele tambah área de desenvolvimento importante liu atu halo ho criatividade nebe diversifica tuan entre feto ida ba feto sira nune oh noim senhora bele halo introdução tuan kono ba título específico lilu ba empoderamento fetonian faz favor dia obrigada ba oportunidade iha miudia dersane nebe ke iha diskusan idane hanesan dadalia konaba cientifico primera vez permiti hau nianaran Valentina Tutu Pauk nebe ke remata postgraduasan husi Brawijaya parabéns sing pokuliu iha lolos au ema sosiologia mai be iha postgraduasan ho pokuliu ba bahasa Indonesia kari kajian wanita nebe ke kuliah konaba Igualdade Gênero Igualdade Gênero tinan kotuk liuba au remata yanaba buat barak ita aprende buat barak estuda nebe ke ho objetivo ho di kapasita hita ho di idanemos laos ba itaniaan mai be ita bele transferencia itania sensia itania experiencia ba itania studante sira itanudar dosen nomos ba itania saida kolega sira liu feto sira saida ma ita bele halo karik ita hetan buat rumah hanesan violenciano selut pang idane ma ita persija diskusi no persija ladalia diak iha naba haunia peskijane halai liu konaba analiza empoderamento fetoliu husi produção boneca atauru depois no dar desenvolvimento potensial ekonomi kreativa ila atauru dili Timor-Leste idane parte importante tebes nebe ka prosesu riset ne prosesu pesquisa seru deja vu tambah kada bes ita saida ma atu hatene ita husu konaba perkuntas nebe ke ijemplu sensitif wetuang kada bes ita saida hetan deja vu mai be mai how idan mos challenge ida tambah karik la liu pesquisa idane how la hatene katak boneka atau rune buat osan meaya naba
Nebeke desenvolve Morris ba Saida Peto liu ferik sira liu boneka atauru barak buat barak impactu ba sosial ekonomi ba sirania Morris umalarang no ba Morris pamilania idane. Professor, professora com licença, professora, processamento vai a parte de produção boneca, né? Uja usa saida. Uja samba natureza nian liuka, natural liuka, ka uja macam ni moderniza, ka uin saja pesasane uja lusa exemplo. Dia kau atu kontais toro ituang konaba dadalia ita agorane topikne bahau menarik TBS idane. Haunia peskija tuir saida haunia akarak saida hau atu hare saida ya naba. Professor, si. Hau atu hare saida, hau atu halo saida. Saida mau atu hare sira. Mai be tamba idane sekali lagi igualdade generu antau hau buat barak tengsir hare naba. Primeiro hau huja teoria karek ita buat beleser iha teoria longwe atau framework longwe naba iha 5 dimension ma au hatu hari ohinsa sirania Morris Diak ohinsa sirania asesu ohinsa sirania kontrolu ohinsa sirania iha participação ohinsa sirania konsensia kritika idane iha kalai liu saida empoderamento la oda daukia naba antau hau liu husi peskijane hau nia saida ma hau nia perkuntasne liu teoria long way framework hau hetan duni katak iha veto boneka atauru nebeke sira halo kerajinan tangan ya naba katak karik iha area sosial ekonominya ita kuliah konaba ekonomia secara ekonomia sira hetan Morris bapa milanian sira ajuda pamila umalaran sira hetan duni liu boneka ataurune boneka atauru sai hanesan sirania saida toos sai sira hanesan ekonomia kreativa nebe husi sira rasik makhalo holiman ho kreatividade nebe sirasimu liu husi saida liu husi treinamento no selektang husi NGO lior idane. Professora, depois de professora vai ir a pesquisa nelau identificações que ela reta informações baseadas em professora explicações né? Mais ou menos fetone idade hira maka konkorean o grupo artesanato áreas né? Mais ou menos idade hira, idade hira, mais ou menos grupo ne hari kleurona kalai, seria fundos ne heta no insa, depois governo ne ajuda ne hori hira, mais ou menos isso. Oke. Iha pesquisa naba informasi nansane haurasik ma terlibat ya naba dalam artian insa sirah usi dedersan to krek sirah lo saida hanto akompanye katak ya naba grupune Morris primera vez inisiativa husi misionaris naran Padre Luis tinan 2000 lah salah 2015 lah salah ya maybe ya naba maybe proses surya larang hetan de japiul kadabes siramos hetan de japiu oin hantau boneka di atauru idane ihatinan 2018 ma lasala sira hetan apoyo usi gubernur hetan promoson iha liur husi start usi dane masira bele iha bainaka usi liur husi bain hira ba atauru sira sempre hare ka ba boneka ataurune sira nasaran lo saida mayanaba antau prosesune secara statistik veto hotu mayora dona de casa amasira ferik sira yanaba kurang lebih ya grup naba 52 orang nebe ruadet manenaba ruadet manenaba sira halo buat oin buat barak kreatividade produsan konaba boneka rasik nemos nianaran boneka de atauru antau signifika sira produs boneka nebe ke representante sai identidade boneka katak bonekane Morris di atauru
sira secara visual bonekane sira halo hanesan pobu saida ema atau runiang. Laos boneka det mai be sira produce mos saida pasta, produce mos tais husi raping hirik, nebe ke raping hirik ne hau hanoin agora dadauk ita aras kalau kuandu ita lakuda buat saida raping hirik ne. Depois liu husi sirania liman saya buat saida saya hanesan buat kreatividade ida bele iha values ekonomi nebe ema hola karik bele saida promobe sirania kultura mos promobe mos ekonomi pamila umalarang. Professor dia. Professor hari kata mais depois de pesquisa nenia laran foi retan resultado, né? E a parte da Tauro, né, mais ou menos jovens seriam interessantes. Exemplo, finalistas são na secundária geral, além de ser lá finaliza, ou ser licenciado. Mais ou menos jovens seremos jovem feito seria interessante para acompanhar as aproximações mais fatineca lá. Sim, dalam rumah li observação geral, bain hira tambah ita tene katak pulau Atauru, pulau nebeke pati nebeke furak, laos nyata sidet, mai be nebeke joben siramos yanaba bain hira bainaka parseru siliur mai sira atende hodiak. Sira bain hira exemplo ita banaba ho kapal kalai antau joben husiri kikwang sempre kolia. Saida amin imi hakarak saida imi atu banabe antau idane buat ida karik idane mos potensial ida katak sira mos atene katak sirania furak sirania raine furak liu depois sira temi vali ami hene saida ma imi hakarakare ya mos boneka atauru mai be soke secara geografis idane mos dok husi ne include iha daerah rurais iha desa Makili, produsen iha desa Makili uluk muda ona. Mai be idane lakas tahun ida bain hira ema hakarak hareliu boneka iha mos iha daerah rurais iha daerah saida. Nebeke sira iha naba patin ida patin faang nebeke husi produsen boneka tauru bainakan nebeke atu hare atu hola sira mos ya patin ya dili mos ya naba hantau joven sira sempre kolia ami iha saida produsaun kreativa boneka de atauru peto sira nebeke laos peto perik sira bolu ama sira mahalo saida kreativane hodu produs idane de diak tambah idane laos det values ekonomi mabe values promove itania kultura sai identidade iha saida ila atauru idane. Professora, depois de professora hareno analisa fale kata losno kata que potência bot mas sira mais tudo economicamente sira hetan e depois de produz sosasan sernane mais ou menos cada fulan ka semana sira hetan lucro hira. Income ni hira mesmo. Sila income. Idane tuir sirania saida, tuir tania observasan, tuir sirania dadus, depois pulan-pulan siramos ia regras, ihamos saida diretu sira husi sirania ekonomi kreativane liu husi produsan boneka de ataurune. Kada bes pulan ida sira bele simu 100 to $150 per orang atau per saida per laos per grupo per orang nebeke servisu servisu ya na grupo ya larang idanemos depende sirania visita resultado husi sirania saida promoção ne ema barak bahola antau istilahnya incamos sae bahira karik ema ladung ba atauru ema ladung konyese ema lahatenek saida mak boneka utu atauru depois ema mos ladung interese antau income ne mos tu antau
bele naik beretung depende. Depende ba emane be maka mai hola. Sim, depende emane be mahola, depende sirania rendimento. Iya. Agora, senhor professora, depois tare, lo studio kata será que ema estrangeiro maka visita barakli do que ita timoruan ka timoruan maka barakli do que estrangeiro, professora. Tuir sirania tuir sirania experiencia, tuir sirania tambah sira loron naba kalai antau husi estrangeiro. Kada be estrangeiro ne husi Korea, husi Jepang, husi Australia. Sira tinan kada tinan sira sempre hetan naran proyetu halo pasta laptop. Nebeke husi sekolah sekundaria husi Australia. Idane ajuda tebes, laos ajuda tebes mai be idane saihane sampar seru saida aktif kadatinan sirap sempre pesan tas laptop. Lu idane mabele sira desenvolve halotang kreativa buat seluk-seluk para buat saida desenvolve produsonemos sempre lao. Então mais ou menos ia grupo né, grupo ida artesanato ida area quando produção boneca né. Será mais ou menos halona cooperação ho nas selo Roma para bele produtor fan diretamente para companhia Roma kau inside sempre. Idane laos serviço motuk mai be ya liu how saida momentu entrevista sira liu si presidente boneca Atauru idane sira liu keprasan mos katak husi liuli husi sekolah sekundaria husi Australia sempre kadatinan sira pesan tas laptop depois hanesan keprasan hamutuk sai hanesan nudar saida apoio NGO po sira treinamento sai hasai hasai kapasitação conhecimento oinsa produsnya laos exemplo laos det produs boneka laos det produs pasta mai be produs buat barak nebe ke agora dadaung mos saida sai yanaba buat barak potensial bele produs buat oinen exemplo poin dadaukne sira produs pali be saida laos pasta laptop mai bele mos pasta servisu kada bes saida selendang husi raping hirik depois buat oin bele mos naba karik penasaran bele banaba hola iya dia kemudian orang profesora mas depois de profesora vai hire itahare fila fali kata iha potência bot ita compara tok mais ou menos ia timor nene iha area ka iha taurudet maka iha ka iha município selu ki hawana exemplo a criatividade serana sene mosul hal hanoin ia creatividade iha anesan saida boneka de Atauru laos ya Atauru det mai be potensial iha distritu ni ya hotu mai be iha boneka Atauru ne tambah momentu liu Padre Luis ne ma desenvolve hare Felix Sira iha dasar atu be saida homan antau idane mahare hotu ya veto ya timone hotu ya dasar hormai mabe oinsa homan hodia persija treinamento conhecimento diak liutang how hare Atauru ne anesan model ida lolosne mungkin ya distrik seluk-seluk karik ita desenvolve Vila Vali pasti iha identidade kada distritu kada munisipio ne iha mai be agora dadauk hau hare ne poinnya Atauru ne be ke kreatividade konaba saida produsan boneka Atauru ne sira mos iha kreativa laos produsan mos bain hira sirania bainaka usi bizinu distritu seluk siramos studaba boneka Atauru o insa atu halo boneka o insa ami atu homan o insa atu perpara buat sasane para sai ekonomia kreativa idane mahau hare ne kapas tebes Obrigado, Bara professora. Losne kata idane furak no pas tu atrai itini estrangeiro siralende reilaran mos sirbele hola sane sound alo variação tu ambasir ni malaran alende sirselo. Itu tu atene kata kreatividades iha kada suku ka municípios lilu especial bahanne san iha
atau boneca nebe criatividade se parte comunidade sira ihan ba tare kata ni benefício buat né benefício nebe dia tambah considera kata idane sa sirnya toso na los sirlah lo toso na taruno kolam lorong sirnya atividade ma coin satu oma satu halo baia parte exemplo salena selo kan selo leba produção sa sanser né ita espera kata liu ba iha parte de formação sira moço na criatividade iha tauro né continua no desenvolvimento agora na fatin lao mas ve sedalos maka ita precisa tam para fortificar dia tam para empoderamento ba feto sira senesan halo sira emosional para nudar akademis siramos bele concorre ba atividade sira nesan nene bele kalai dia lolosne konaba kreatividade boneka atau rune hau hanoin sai ikon ida yanaba yanebe ke bain hira ita ba ila atau uru atau ita hanoin katak oh ya boneka atau uru yanaba idane sai ikon nebe ke iha potensial atu probebe desenvolve ekonomia kreativa yanaba atau mai be saida husi grupu boneka de atau rune siramos setan barak deja vu atau parte ita akademia saida mang ita bele po suggestion basira katak yanabane Persija buat tolu ijempu yanaba Persija litera sound digital tambah litera sound digital ne importante no objektifu bain hira sira produsound saida ekonomi kreatif liu boneka atau rune sira bele halo promo sound liu digital entah liu media sosial agorane oin bele liu TikTok no seluk tang mai be kapasidade idane sidauk iha mos la domina Persija treinamento Persija conhece kleang nomos Persija ema saida husi gubernur taumatan para bele kapasitas sira depois segundo kapasitação. Kapasitação é kata kapasitação gestão. O insa manajemen ka gestão sirane la ohodiak nemos Persija. Persija apoio po sira treinamento liu idane sira bele survive Persija Tebes. Antap terceiro parceira most importante tambah boneka atau rune laos be hanesan partai su ekonomika kreatif buat kik idat mai be belemos ekonomia kreatif nebe ke ba nivel internasional mai be ya internasional ya nasional naran iha ona mai tinggal ita desenvolve ijemplu iha programa gubernur pariwisata ekonomi kreativa Timor Leste bele taumatan basira hodi desenvolve para boneka atau rune la ia fatin mai be saida sira baoin desenvolve saida makbele atrai ematan ya Timor Leste pastorano senhor bele halo to conclusão bara kida lilu en liga sambatine título além de bele como mostuan konovane objetividade halo conclusão itu pastor ya objetividade saida ma itania tofiku ohin loron katak empoderamento ne importante ba feto sira hotu iha potensial mai be potensial ne karik ita sidauk hasoru saida ma haunia potensial idane ma Persija taumatan husi gubernur liu mungkin parte ekonomi turismo sira Persija halo kapasitas sound tambah veto sirane veto nebe ke iha kreatividade as sirane mo sai veto potensial karik iha oportunidade iha saida oportunidade nomos iha apoio maksimum antau ita peto bele survive ita bele saida det laos boneka atauru mai be kreatividade seluk sai itania saida hanesan
buat ida karik sai itania passionnya. Jadi ya hene katak peto ia potensial, hoto tu peto ia potensial, lili boneka atau rune nebeke Persija, taumatan husi gubernur Persija, saida dezen borbediak liutang. Idane ma importante, mai be ba ita peto sira tambah idane mos ita kuliah Janeiro igualidade atau kuliah idane ba peto sira teng serporti ita hotu iha diri Tuhanesan responsabilidade hanesan oportunidade hanesan lah hare ita fetoka ita hare maneka hotu nesan mai be idane Persija perjuangan Persija ita speak up bain hira karik ita hetan violensia rumah labele nonok det mai be hausinti ita veto bele idane mak importante. Obrigado para professora. Professora, eu agradeço para a professora de ideologia Lili Cleutuan com a parte das áreas específicas para produção, para empoderamento, para feto, sirene criativo, para a produção, para boneca, não varia, kasir selo tan. Nebe mosu a parte ila atauro. Espero que a informação serne bela mos motiva e tenha jovem feto sira. Lili ba secundária sira, para ser finalista, ser nível acadêmico sira, ser bela mos lorne ba visita para halo criativo liu tan halo moderniza dia kota e futuro. Nebe hanoin to ihane maluk sira. Maluk sira radio televisão RTV ka jovem sira hotu ka itu hotu nebe acompanha. A foi de minuto balo nebe ita dadelia hoitania professora liu especial liu ba empoderamento feto sira nebe ligação economicamente ba parte produção boneca nebe agora dang halo ia parte tauro. Itu tu atene kata produção sira nessa é importante teves ba ligação ba desenvolvimento econômica tambah belhasa econômica ba husi parte família kiksira ba a sociedade no lulu ba nação no lulu ba a parte internacional nian. Nunito hoto precisa passar informações ba malo. Lulu betini governo agora da tomata nona ba iteni nia grupo kiksira nessa ne. Espera que ta governo no nacional internacional bele fortifica ta no forro conhecimento se can for treinamento especial liu para ser no conhecimento bele clean dia clutan onde desenvolve áreas nessa ne ba sustentabilidade e futuro. Nune, hamuto ko hausa Vencido Santos, ho itininia professora nebe fuintada dalia, hamuto hato obrigado wain, beta bustir na participação. Obrigado para professor. Obrigado. Obrigado para professora.